أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدا رسول الله إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، والشفيع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون والمسلمات والمستمعين الكرام والمحاضرين في هذا المجلس المبارك، أحييكم بتحية الإسلامية وهي أعلى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. موضوعنا اليوم من مقاصد هذه الشريعة هو حفظ الدين الله جل وعلا، حفظ الدين الذي أنزل الله تعالى وجعله محيمنا على سائر الأديان، ولم يرتضى من عباده غيره، كما قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، ولذلك تكفل الله بحفظه، وعما بقية الأديان فلم يبق منها الدين إلا وهو محرف أو مشوه أو مختلط بآراء البشر. نسأل الله التوفيق. نسأل الله أن يثبتنا على دين حقيقي، ونسأل الله أن يثبتنا على صراط المستقيم، ونسأل الله أن يثبتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أمبي على التندو كعلى بركة masami kelen ani tandoli kakan nema dafalen tigilo, yani ka ɲina fɛ ka kisi nama shaman jiri danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan, n'o le Muhammadu bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, min ye sɔnna dolinkɛbagaw la sɔn hɛrɛma ye alikiyama donna, wa min ye ala ɲɛsiran jɔnw ka ɲɛmɔgɔba ye alikiyama donna. Ka ɲini ala fɛ ala ka kisi nama shaman jiri danfɛnw na sɔn hɛrɛma nin kan, ani mɔgɔ mɔgɔ to n'a nɔfɛ, a ka somɔgɔ sanumanw n'a ka sahaba sanumanw na, k'a bila kɔlamɔgɔw la fɛn fɛn tuguna nɔfɛ, ala ka kisi nama jiri a bɛɛ lajɛlen baden silamɛw. Ibadallah, ala ka jɔn sanumanw, hakilajin kɛnɛ do tuguni, an b'a ala tan do min ka bi kɛnɛ yira anw na hɛrɛ la. Alon ko dɔ tun ye kunun kɛ, dɔ tun ye sɛmɛn tɛmɛnen kɛ, bi olu dɔ soma yɛlɛmana wa hakili sɔrɔ dɛ. An bɛ ka hakilajin kɛ fɛn min kan, a ma mɛn an ye hakilajin kɛ fɛn dɔ kan, ala subhanahu wa ta'ala ye jɔnni dan kun jumɛn na i k'i dan kun dɔ dugukolo kan. Hakika la ni k'i dan kun dɔ dugukolo kan, ala y'i dan kun min na, n'i y'o faamu tiɲɛ yɛrɛ la hakika la, wa o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn bɛ ni an b'a fɛ ka boli bolo kan bi, o de diinɛ ni latagani ye. Sabula ala ko an ma wajuli tɛmɛnen na nin kɛnɛ kelen kan badenw, e min bɛ nin kɛnɛ kan an y'a fɔ di ko ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ala ko a ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fɔ k'ale ala bato. Silamɛw, hakika la n'i nana dɔn ko ala y'i dan bato nin kama, wa i dan kun dɔ dugukolo kan k'a m'i dan tɛ gbansan, n'i y'o faamuya, hakika la i kan ka mun kɛ? Wa k'i ka diinɛ nin nataga. N'i y'a dɔn ko ala y'i dan bato nin kama, wa ɲini bɛ fɛ sisan e ka silamɛya diinɛ nin k'a lataga tiɲɛ yɛrɛ la,
sabla ala yi dawde kama ni sigi kani mafle silama wula son herma hakila le kwala yandanga jini mogo wula son herma be hakile oye kasro mom ga famya ni boye o be filila filin ka jugu kama badu ala yandanga kanga dinani nataka hoy de kuma fa ko femi do sira min do sira benen do sira min beni kuna jastra lo yani ko ala ma jien bato sira gere shima min islam dinan teklin sabla ala dinan la tagani kuma fo ka aya shamana jinka kuma fo ay mina jinka bo qur'ana bani kono sangulula ka di anga che bani manode muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam kam ala ko inna dina inda lahi alislam ko dinami yere konne do ala fay dinami jatile do ala fay ko le yere kolonya dinani no de islam ya dinani bado ala be ko fay qur'ana kono suratu ali imran ayata ani ayakono do o sura kirin kono ala ko wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin akoni mogo ni mo fe nanani dinagrai min islam dinani tekilenyi ay kala mogo numan chugo ele kala mo ekibin mayaka da madon na chugo kele kala mo sebe la hala fe na madama ni nanani dinagrai alayda batun kama ni ufam ma banka ke katuni digon srafe ala ko waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin koni mo nanani dinagrai ala fe al-qiyama dona ala ko kate min al-koti la mo kadinana wa al-qiyama dona beta ke moyi momni mo bonele mom perdele ne do al-qiyama dona ala kan kishi kanata ka boni mambado ala be ko fi qur'ana kono suran kelen ni kono aya bishekini aya loru no de suratu ali imran badon ole kama hakika la nyini islama befe balku bela jeni fe anga ala ka dinen nataka dinen la tagani o bela jeni kan jago yayi hakika la kan go fam iku don chenre la ka barake nani ayi wa ikana tu mogere ka hakina ko hakina mbe ni ala ma minya maradi ima وكما ينبأ أنفه وقد جاءت هذه الشريعة أيها الإخوة وسائل متعددة لحفظ الدين يبغي أن نتمعن فيها لأننا إذا عرفنا طريقة الشريعة في حفظ الدين تزمنا هذه الطريقة وحرصنا عليها ووجب علينا أن نسلك السبيل التي جاءت بها شريعة لحفظ الدين بدو koni ananai ko sharia nana di kana dinen ni la din aw man bade islamaw ko kesrai awni min dafani do min jati doni do noy alaka dinen la tangani srawi anyini ba on fe an bela jenika jati ne ka ola an ka nyini ko don ka alaka dinen sharia nyini ko don ka la tangani fana ke alaka dinen na ko srani na tagan anmana ina fa dinen ba aw man chogomina wa hakika la bo nyama ajagwan ba umbeka anga tu sira niko sira mimbe alaka dine sharia nanani minyi sabla alaka anga batu nyemima ku chedole nana de ko la yira auna kono ke aunyi la digil fenyi kama ala ufanye qur'ana kono suratul fatir kono laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko alaka kala awi la digil fenmai wa eka dine la tagani ekeni ka argine la soro argine soroli o tese ka la tanye soro nye shima fika tun ke bani ko din badi islamaw fika tun kiran ko sallallahu alaihi wasallam dan badi ni nana ni fam kanyi ni bife ba islama bela jeni fe wajibi do ambeka anga tun alaka sharia ko anga tun sira ko sira min bay Allah subhanahu wa ta'ala mila tangani jago anu beka ka la tanga ki hakiltu akitula ko anyini be adama de bela jeni fe on kan yere chogodon anga hakiltu anyere la ina fo mogom be nasr e mogom be kele be dinen konote hakikale makoti ka dinen na ele te dinen na tana ikado ki mogola vonjali ele kele be ina fo fin so dogre I hakili greni do ikado ki be filla filim be no kaju wa ila hakikala ki be dibila dibim kaju badu silamaya dinani
o ye sira min bɛ yen nɔrɔ min bɛ ni kunnaja le b'o la hakika la ni kisi le b'o la o le kɛni bɛ anw bɛɛ kan jagoya ye hakika la n'an k'a faamuya n baden silamɛw ibadala wala ko a ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranna kɔnɔ ko aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumatin laysa bi kharij minha badum ne bogon be sani jatine kala adamaden kan ki cɛsiri ni kala dugukolo ni kan k'i kala mɔgɔ ye Ala subhanahu wa ta'ala i dan kun dɔ dugukolo ni kan a ɲini b'i fɛ k'i ka diinɛ nin nataga i kana kɛ i n'a fɔ fɛn ɲɛnɛmaw hakilintanw i salen kɔfɛ i bɛ na nimisa dɛ o kama o le ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ bɛ ni a sala k'a sɔrɔ a m'a ka diinɛ nin nataga k'a kɔn saya ɲɛ i k'a dɔn olu hakili bɛna jigin fɛn dɔ la dɛ kama Ala ko kuranna kɔnɔ aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi biha filibanci min bɛ yen min tuguna ni don sira kɔ dugukolo kan nin ka kɔn saya ɲɛ ko olu mun bɛ n'o kɛla mɔgɔ sabatɔ ye a b'u hakilila fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi biha a b'olu hakilila de ka fan bɛn'o la ɲɛnɛma dugukolo kan ka nɔrɔ d'olu ma yamshi biha fi nas kaman mathalu fi dhulumat ka ɲini ka sira d'olu ma k'o la ɲɛnɛma dugukolo kan olu bɛ jigiya o b'a bisigiya k'a fɔ Ala k'o la ɲɛnɛma dugukolo kan k'o bila dugukolo kan o ka se ka silamɛya nɔrɔ nin ye o ka se ka tugu Ala ka ciden ka kumakan kɔ adamadenw na sɔn hɛrɛma caman bɛ ten cogo la o ye i n'a fɔ mɔgɔ min fi dhulumatin laysa lahu bi kharij minha e mɔgɔ bɛ dibi la a tɛna se ka bɔ dibi na ɲɛsin ma nin ye fɛn ye adamaden kan k'a dankun dɔn k'a kɔn saya nin ye Ala y'i dan dugukolo nin kan ko min na i ka kɛ Ala batobaga ye tiɲɛ na k'a kɔn i ka saya ɲɛ wa i la n'i sala jigiya bɛ na e la ko Ala kɛra se dugukolo kan e kana ɲɛnɛmaya kura kɛ ni e nana ɲɛnɛmaya kura kɛ e tun bɛ dibi min na cɔ n'i tɛna se ka bɔ dibi na ɲɛsin ma a bɛ jigin hakili la k'e kɛ na dugukolo kan kura ye e ka se ka Ala ko nin kɛ ka tun silamɛya diinɛ sira nin kɔ k'a sɔrɔ Ala ko mɔgɔ ye o misaliya mɔgɔ min fi dhulumatin laysa bi kharij minha ni mɔgɔ min sala k'i to dibi sira nin na e bɛ to dibi kɔnɔ i tɛna bɔ dibi kɔnɔ bilen ɲɛsin ma sabula ni sala k'i to kafiriya sira kan i k'a dɔn ko kisi t'i ye alikiyama don na silamɛw an bɛɛ kan ka ni faamuya dɛ an ka hakili to a la nin ye kuranna aya le k'a d'an ma e mɔgɔ min bɛ n'i bɛ ka saliya diinɛ nin na e mɔgɔ min bɛ n'i ɲinɛ b'i dan kun kɔ ka sɔrɔ a fili ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni Ala ko k'an ma ni jinɛ na adamaden da foyi kama fo k'ale Ala bato wa i cɛsiri i k'a ta sɛbɛ la i k'i bolo kɛ Ala kɛcogo ɲuman na i ni sala k'i to sira nin kan kunnaja sira b'i ye dɛ an ka se ka hakili sɔrɔ n'an badenw wa i la Ala bɛ ka adamadenw fɛn dɔ comparer ni ɲinɛ ni dankun kɔ o de bɛ fɔ nin bɛ k'a fɔ n kuranna kɔnɔ suratu An'am aya 100 ni aya 22 verset 122 o kama Ala ko kuranna kɔnɔ anasu biduna dinin bahaimun ni adamaden dana dugukolo nin kan i ɲinɛ ni dankun kɔ hakika la k'i ni bankan kɔnparelen don i ni dandanfɛnw kɔnparelen don i ni misiw kɔnparelen don i ni sagaw kɔnparelen don hakika la i ni baganw kɔnparelen don Ala ko tɛ kuranna kɔnɔ dɛ kuma kelen kan don na an y'an da se aya dɔw ma bi e k'a lamɛn tuguni Ala kuma kan don kuranna kɔnɔ a ko di walladhina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwa lahum mɔgɔ min bɛ yen n'olu kafiriyara o b'o yɛrɛ damu dugukolo nin kan o bɛ dumuni kɛ o bɛ jiw min i n'a fɔ baganw bɛ dumuni kɛ cogo min na i k'a dɔn aw ma se k'a dankun dɔ dugukolo nin kan k'i k'a dɔn ko tasuma ye olu mafa yɔrɔ ye dɛ tasuma ye olu jigin yɔrɔ de alikiyama don n'an badenw an tɛ hakili sɔrɔ ba ja adamaden ni Ala y'i dan dugukolo nin kan hakika la e kan ka bato kɛ ɲɛma e t'o kɛ e kan ka Ala ko sira dɔn ɲɛma e t'a fɛ k'o kɛ e yɛrɛla ɲinɛ o kɔ Ala k'i ma k'i bɛ ka dumuni kɛ i n'a fɔ baganw bɛ ɲɛma sabula baganw ni adamadenw tɛ kelen ye Ala y'an fisaya ka tɛmɛ olu kan o ka bon n'an ye bagan ninnu caman ka bon adamaden faga min b'o la ta adamaden na adamaden ni anw bonyana ka barika di an ma ka hakili d'an ma anw ka se ka hakili labaara wa i la hakika la ne ma se ka hakili labaara
ibe ka dumuni kɛ ina fo baganw be ɲɛmi ma ibe ka dumuni kɛ ina fo olu be ɲɛmi ma hakika la mun be se mina o be ɲɔgɔn dumu mun be se mina o be ɲɔgɔn bɔgɔ o b'o ta sira ɲɔgɔn ye badenw hakili sɔrɔ dɛ o la ala ko mala kurana kɔnɔ ko mɔgɔ min b'o ɲɛma ta akulana am wa naru mathalahum o tigilamɔgɔw cɔ i ka dɔn olu ye ina tasuma le bena kɛ olu jigilamɔgɔw sigiyɔrɔ ye alikiyama duna tasuma layuru talen b'o tigilamɔgɔw ye comme ala ko kurana kɔnɔ o be ka fɔ fi suratu muhammad aya 12 ko am tahsabu an aktharuhum yasma'una aw yaqiluna in hum ila kan'am bal hum adallu sabila ni aya kelen ni aya fo donna ni kuma kelen be ka fo yan tuguni alam talma ki allah subhanahu wa ta'ala adamadeni bunya on ganga hakili sɔrɔ ko dola anga se ka tubi ka wa alama ala biki ni bagan compare wati bela jeni ka feno yira awna sabla abi hakila bajiya إمهم بين أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا مغم بين ni aw mɔgɔw caman bɛ a bɛ mɛnni kɛ hakili mɛnni kulo nin dili bele ma i ka se ka hakili labaara i ka se ka hakili labaara i ka se ka yeli kɛ i ka se ka mɛnni kɛ mais o bɛɛ kun mun ye i k'i cɛsiri kana kɛ komi baganw dɛ mais ne kɛra komi baganw bɛ ɲɛ min ma olu kɔni ma ko b'a la dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye mais ko ni i nani yɛrɛ compare i n'a fɔ olu bɛ cogo min na i ka dɔn kɛ i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ n'olu filila ka bɔ ala ka sira kan olu kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min filila ka bɔ kisi sira kan badenw k'a ɲini bɛ silamɛw fɛ wa tariqatu shari'atul hafdh ad-din al-amal bihi al-awwal k'a ɲini bɛ silamɛ bɛɛ fɛ sira min bɛ n'o de sariya ye al-hafdh ad-din al-amal bihi k'a ɲini bɛ silamɛ bɛɛ fɛ an ka diinɛ nin nataga n'o de silamɛya diinɛ nin ka baara kɛ na ni a ye awalan o fɔlɔfɔlɔ ka ala ka diinɛ nin k'o dɔn silamɛya diinɛ nin ala y'i dan o de kama k'a ɲini b'i fɛ i ka jihadi kɛ ni ala ka na i ka i yɛrɛ kun ye bamuru bɛ ta ka taa kafuru kɛlɛ ɲɛ ma k'i k'o kɛ n'i ma se k'o kɛ jihadi kɛ ni i ka nafolo ye i bɛ jihadi kɛ ni i yɛrɛ kun ye i ka jihadi kɛ yani ala ka diinɛ nin ka se ka sankɔrɔta a filanan wa da'awatu ilayhi i ka se ka weleli kɛ ka taa ala ka diinɛ ma bari e ka ala ko bɛ cogo di e bɛ mɔgɔ joli lasu ka taa ala ka diinɛ ko kan e bɛ mɔgɔ joli lasu ka taa ala ka diinɛ nin ɲɛbɔli kan mɔgɔw bi silamɛw lasɔn hɛrɛma min bɛ an bɛ ɲɔgɔn na su ka taa diɲɛ ko kan o le ka ca mɔgɔ min b'a la ka ɲɔgɔn na su ka taa ala ka diinɛ tiɲɛ kan sabula diinɛ tiɲɛ bilama an y'o kɛ fɛn gɛrɛ ye hakika la diinɛ tiɲɛ tan tɛ mɔgɔw fɛ bi min ka nɔgɔn an ma bari an y'o le filɛ k'o le jama ka ca hakika la diinɛ nin ɲɛɲini k'a faamu i ka se k'a lataga ala y'i dan o de kama donc n'i nana nin yɔrɔ faamu badenw a filanan i k'i cɛsiri ka kɛ welelikɛba ye ka taa diinɛ nin ma walhukum bihi ka a kitiw dɔn ka baara kɛ na ni o ye o de a sabanan ye i ka se k'a kitiw dɔn ka i jɔ na ni a ye o kɔfɛ i k'a lajɛ cogo bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɛ diinɛ la kɔfɔli ye ka diinɛ fɔnkɔɲɔya i k'i yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma n badenw nin ye fɛn ye ala subhanahu wa ta'ala ye min ɲini silamɛw fɛ a duurunan a ɲini b'i fɛ k'i ka latani kɛ diinɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ la sira la sira min bɛ yen ni ala subhanahu wa ta'ala o sira di i ma ka o k'i kan jagoya ye i ka se ka hakili sɔrɔ nan badenw o la min ɲini bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ n'anw b'a fɛ ka kisi cɛsiri na dɛ i k'i ta ni bila dɔn ala y'i dan kama n'i ko n ye silamɛ ten hakika la t'a fɛ ka diinɛ nataga ala ko kuma fɔlɔ waati a tan t'i fɛ badenw ko mun ɲini bɛ anw fɛ an k'an cɛsiri fa amma bi nisbatul amal bidin min ye sisan sira min bɛ n'o le ka baara kɛ na diinɛ ye wa huwa tariqatul awwal lahfazatu wa ikrari fi alwaqi fa innahu min alma'lum anna allaha ma shar'ahu ila ya'mal bihi illa liya'mal bihi ila tahaffuzul alfadhihi bihasbi islamaw ko min ye ka diinɛ la tan o sira fɔlɔ o de ala subhanahu wa ta'ala min dima iki wasadu ola kala ni sira ma ala subhanahu wa ta'ala min sharia dima ka baara kɛ nani a ye tiɲɛ na o le ka latagani kɛ
dine sirani bela jenina ika latagani kɛ fɛna min na jigina kitabu nin kɔnɔ n'o de Allah subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ ye ani kiraba nin ka sunna wala tahfazu li sunna ika tun kira ka sunna kɔ o de fɛn Allah subhanahu wa ta'ala min ɲini i fɛ ko n'i y'a mɛn ko ka baara kɛ ni dinɛ ye ko o le bɛ nin ye silamɛw an k'an cɛsiri an ka se ka nin yɔrɔ faamu dɛ a ɲinimanw fɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛna taa anw kɔntɛ bɔ ka anw fɛsɛfɛsɛ ka anw saranga baara kɛtaw la fɛn jumɛn nɔfɛ min bɛ ni a ye Allah subhanahu wa ta'ala o kɛ sariya anw ye k'o kɛ jɔlifɛn anw ye min b'a to anw kan ka baara kɛ na n'o ye donc a ɲini bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɛ a diyagoyalen bɛ kan i ka latani k'o la n'i seko damayira ye dɛnbaliw i ka se k'a dɔn ko ka diinɛ nin lataga ni e hakili la hakika la ko diinɛ latagani ye ko da dɔrɔn pe don n ye silama de n'i tan sɔrɔ olu mina bɛ na kɛ an ka hakili to nin na dɛ e ma do man kan mɛn kuranna kɔnɔ ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ ko idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ala ko kuranna kɔnɔ te suratul munafiqun aya fula ko idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ko muhammad ni munafiquna ni ma o bɛ na fɔ ko muhammadu an shera la dɛ man kutumi fɔra ko ciden anw dalen b'a la k'e ciden yɛrɛ de don إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ألا قرآن كو ni munafiqun n'olu na ni ilima o bɛ na fɔ k'olu seriyalen don k'a fɔ ko muhammadu ye ala ka ciden tiɲɛna an ye mankutu mɛn cɔ an ye ciden min ko mɛn cɔ an dalen b'a la ko e kiraba ne don sallallahu alaihi wasallam ko sɔsɔli foyi t'o la allahu akbar n balimaw n ye jɔnw ye mɔgɔ bɛɛ kɛnɛ bɛ ka silamaya ni da kɛnɛ kan ka kafiriya dogo dɛ ni nin bɛ k'a fɔ anw bi silamɛw ka lahalaya bɛ cogo dɔ la ni nin bɛ k'a fɔ an ye i min bɛɛ la n'e ka diinɛ ko kuma y'i da ye hakika la n'a fɔra ko kelen ka diinɛ nin lataga e ye diɲɛ ko de fisaya ka tɛmɛ diinɛ ko nin kan k'a sɔrɔ ala k'i ma kuranna kɔnɔ wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ala ko kuranna kɔnɔ ko muhammad hali ni ninnu m'a fɔ hali n'u bɛ k'a fɔ o da la k'e muhammad ye ala ka ciden ye hali n'o yɛrɛ m'a fɔ ala b'a dɔn wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ala ko kuranna kɔnɔ ko muhammad ala b'a dɔn ko tiɲɛna e ale ala ka ciden de wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ala ko ale ala bɛ sariya a yɛrɛ ye k'a dɔn ko munafikun filɛ nin ko nkalontigɛlaw don silamɛw nin ye jɔn ye an mɔgɔ bɛɛ n'an m'an ka diinɛ lataga mɔgɔ min bɛ yen n'o ye diinɛ ko kɛ n'i y'a tan sɔrɔ ka kɛ ye bɛɛ ɲinɛlen bɛ saya nin kɔ ni saya bɛ min ka du kɔnɔ don min na ni a teri sara don min na n'a somɔgɔ dɔ sara don min na a b'i cɛsiri n baden silamɛw kɛtɛ i b'a fɔ ko n bɛ a ja ɲini ko le nin ye dɛ i b'a fɔ ko n bɛ laje ɲini ko le nin ye dɛ wa diinɛ latagani n'o tile fila ni tɛmɛna ka ban ale bɛ ɲinɛ a yɛrɛ dankun kɔ n badenw hakili sɔrɔ na dɛ an ka se ka hakili sɔrɔ sabula ala b'an dɔn ka tɛmɛ anw kan ni ala dun b'an dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan a ɲini bɛ fɛ k'e ka se ka diinɛ nataga dɛ diinɛ nataga n'i bolo o y'i kan diyagoya ye madama n'i y'a faamu n'i y'i ban k'a lataga o tɔ b'i yɛrɛ de masa dɛ sabula o kama o de fɔra anw ye k'a ɲini bɛ silama bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka diinɛ nataga tiɲɛ yɛrɛ la o le ɲini bɛ anw bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲini bɛ anw fɛ an ka ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ an k'an jɔ ka diinɛ nin nataga ni an ni kun ye o ye fɛn min diyagoyalen bɛ silama bɛɛ lajɛlen kan dugukolo kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min bɛ ni anw kan ka wuli ka an jɔ silamɛw ka se ka wuli ka i cɛsiri ka ala ka diinɛ nin kɛ kelen pe ye o ye fɛn ye wajibatun ayniya min diyagoyalen bɛ anw bɛɛ lajɛlen kan ɲɛ labaarali la a kɛlen bɛ anw kan diyagoya ye lahalaw la labudda k'a tɛ bɛn ɲɛsin ma fɔ adamadenw bɛɛ lajɛlen anw kan ka an dankun nin dɔn ka wuli ni ala ka diinɛ tiɲɛ sira ye kɛ sɔlatu mathalan i n'a fɔ seli bɛ yen n'o de kili ka diyagoya ye hakika la n'a fɔra ko seli kili ka diyagoya ye est-ce que seli ni birika wuli dɔrɔn don wa hakika la ne bɛ n wuli n bɛ n biri tan n b'a kɛ tan n'i t'an sɔrɔ don min na ka kɛ tan e ma ko t'o la k'o ɲɛɲini ayiwa ko hakili sɔrɔ o la sabula
ala kira kuma kan dɔ la sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasab bihi al-abd yawm al-qiyamah huwa as-sabr. ala kira kuma kana kisi nɛma bɛ cɛ bani ala k'o jida kan ko ba jɔn ka fɛn fɔlɔ bɛ taa contrôler al-qiyamah don na badenw ko le seli ni hadis kudisi kɔnɔ ko ni o ɲana ko o tilamɔgɔ ni ganyeli ka sɔrɔ o tilamɔgɔ ni kunnajali ka sɔrɔ mais n'o do tiɲɛna k'o tilamɔgɔ ni perdi ka sɔrɔ o tigi bɔnɛlen don a tilamɔgɔ ni perdi ka sɔrɔ dɛ badenw wa ni kangarumada bɛ ka fɔ e ye k'a kɔsaya ɲɛ a ɲini b'i fɛ k'i k'i cɛ sɔrɔ la dɛ a ɲini b'i fɛ seli ni walwajibatul kafiya labud an takuma biha li amma بإجماعها بحيث إذا أقلت به أثم أين بسلام بيفة واجب بالكو بيلا جنفة أن كان تسري كولي مانتون بيلا جنكي بولو دي نيوغما كأنسكو دمايرا كن على كدينني سلين فلي من إيكاسي كاكتي أدوي مني كان بولو دي نيوغما على كدينني كجهادي كألا ni an ka nafolo ye ni an yɛrɛkun ye ni an seko damayira min b'a to ala ka diinɛ nin bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na nin bɛɛ lajɛlen fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o diyagoyalen bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen kan o la wa hafizu din wajibun ala kul insan mukallifun ka diyagoyalen bɛ an baliku bɛɛ lajɛlen kan adamaden bɛɛ farafin ko tɛ arabu ko tɛ siya ko tɛ adamaden fan o fan ka diyagoyalen bɛ kul insan mukallifun bi iqamatun arkanuhu wa wajibatuhu o min filɛ nin ye k'a ɲini bɛ an bɛɛ fɛ an ka latagani kɛ ala ka diinɛ nin na baliku bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan an ka ala ka diinɛ kitiw diinɛ jɔsenw diinɛ wajibiyakow k'olu bɛɛ lajɛlen na taga i n'a fɔ a fɔli min fɛ cogo min na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ko a ka seli i n'a fɔ a bɛ ne ye seli la cogo min na wa ni nin fɔla n ye ko an dun kan ka diinɛ jɔsenw a n'a wajibiyakow ayiwa dɔw ko n'a nin kɛ tan n'a fɔra ko nin ye kuranna ta ye dɔw ko ko nin suna k'o tɛ farida ye sa cɛ hɛrɛ k'an yɛrɛ kasa k'o tɛ farida ye n badenw ala ko cɛ min kɛla e ye exemplaire man ye e ka arijinɛ kɔnɔdon sababu cɛ min ye wa cɛ min bɛ yen n'i ma kanu ka tɛmɛ i yɛrɛkun kan n'i ma kanu ka tɛmɛ i fa ni ba kan i tɛ don arijinɛ kɔnɔ ɲɛ si ma n'o de muhamadu bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam a ye nin kuma faamu o bɛ hadisi sahih kɔnɔ umar bin khattab radiyallahu anhu ala kɛra ɲininkali kɛ waati dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko umar bin khattab ko n ye e kira kanu bi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan fo n'a bɔla n fani ba la ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wasallam k'i ka limaniya ma dafa halisa wa a kɛra k'a fɔ ko ala kɛra ko sisan n y'i kanu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan fo n'a bɔla n yɛrɛ kun na ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko halisa i ka limaniya ma dafa a kɛra k'a fɔ ko ala kɛra n y'i kanu ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko e umar bin khattab k'i ka limaniya de dafa la sisan ni ala ka cɛbaw ye diinɛ jɛtɔrɔbaw de bɛ k'a fɔ i nin den bali an tɛ hakili sɔrɔ ba o bɛ k'a fɔ anw ye ko e ka kan k'i cɛsiri silamɛya jɔsenw bɛɛ lajɛlen umar bin khattab kɛlen k'a fɔ k'a ye kira kanu ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan ala kɛra ko a ma ko tammat imanuk ko sisan i ka limaniya dafa la wa n badenw anw ko bi silamɛw la sɔn hɛrɛ ma kira ka suna kɛla an bolo tasuma ye o bɛ fɔ de ko wahabiyaya an k'an hakili to an yɛrɛ la n bɛ min f'i ye karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛn di i ma diinɛ nin kɔnɔ min daluya t'a la kira kumakan na sallallahu alaihi wasallam kuran wajuli ka kɛ ten ni barokan ye daluya tɛ ka di i ma kuranna kɔnɔ a tɛ ka di i ma hadisi kɔnɔ i kan k'i hakili jagabɔ o ko la a ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ sabula ala k'i ma kuranna kɔnɔ ko fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamun k'i ka lɔnnikɛbagaw ɲini ka ni a y'a sɔrɔ i tɛ min dɔn n'an ma ko bɛ an ka diinɛ nin ɲɛɲini na k'o dɔn k'an ka diinɛ nin nataga o y'i kan diyagoya ye k'a ɲini bɛ fɛ k'i ka seli jɔ diinɛ jɔsen bɛɛ lajɛlen ni a wajibiya ko bɛɛ lajɛlen lataga o ye baliku bɛɛ ka kelen kelen farafin fara faragɛman kan cɛman fara musoman kan ko i n'a fɔ kɛ sɔla ka iqami sɔla i n'a fɔ seli jɔli seli jɔli ni ala kira ko kan ka seli i n'a fɔ an y'ale seli la cogo min na e ka seli cogo bɛ cogo di i bɛ sɛgɛ joli kɛ seli ko nin na i y'a ɲɛɲini k'a dɔn seli kira ka seli ko tun bɛ kɛ cogo di sallallahu alaihi wasallam a bɛ bila i yɛrɛ kun na ko ne kan ka seli min kɛ ni e sɛgɛn ka kɛra la de ye wa an bɛ aisha radiyallahu anha muminu baw tun b'a kɛ cogo di
yani an ba muso tuma kɛ cogodi mu'minu ba tuma kɛ cogodi olu min kɛra anw ye tɔmasiyɛn ɲumanw ye alakira min kɛra anw ye tɔmasiyɛn ɲumanw ye kira ka seli ko tun bɛ cogodi e y'o faamu cogodi kira tun bɛ kuranna kalan cogodi a tun b'a ka seli kɛ cogodi a tun bɛ ruku kɛ cogodi tahiya jumɛn bɛ yen n'a y'o di anw ma a ye salatu jumɛn di anw ma a ye Allahumma salli salatul ibrahima le da an ma wa ou bien alifatul ma o goloka le da an ma wa an ye ɲɛɲini k'o dɔn wa silamɛw anw tɛ yen si mɔgɔw la sɔn hɛrɛma caman t'a fɛ k'o ɲɛɲini bi ka dɔn min ka nɔgɔ dɔrɔn k'o ni nin kalan ka ban e kisi la ni nin kalan ka ban i yɛrɛma ko 7 tɛ don tasuma kɔnɔ n badenw an tɛ hakili sɔrɔ ko naba jɔn ye kuma fɔ an ye kiraw fɔ an ye wa karamɔgɔ jumɛn ni kuma kan ka fisa ka tɛmɛ kiraba nin kan sallallahu alaihi wasallam an ka hakili to fɛn dɔ la sabula lɔnni fitini sitana don n'a ye wajuli kɛ ni mɔgɔ gɛrɛ ka hakilina ye min tɛ kira kumakan ye ne ka nugu k'a d'e ma ne yɛrɛ ka hakilina ye n baden ka sɔrɔ kira ma fɔ nin kɛra siran fɛn ala ye man k'o kɛ ɲɛsi ma don bɛ fɛn fɛn d'e ma dinɛ kɔnɔ a kan ka kɛ ni ala kumakan ye wala kiraba ni kumakan sallallahu alaihi wasallam ne bɛ ka fɔ an ye k'i ka seli jɔsenw na fɛn bɛɛ lajɛlen na taga wa ita izaka ani zakatu dili jaga ni dili e ka jaga di ko bɛ cogo di n badenw e ka jaga dili ko bɛ cogo di wa sawmu ramadan ani ka sungalu sun ko bɛ cogo di jabɛti tɛ wuli ɲɛsi ma ale ka furudimi tɛ wuli ɲɛsi ma funa bila ko fɔ sungaluma kɔnɔ tɛla tile 15 wa zakatu ale yɛrɛ kɔni y'a filɛ nin n'a fɔra ko ka jeli sɔn yan fɛ yen ko min bɛ bɔ télévision so la yan fɛ yen sumukɛyɔrɔ la yan fɛ yen denkuliyɔrɔ la yan fɛ yen a bɛ tan nin karisa de gorobinɛ ye karisa gorobinɛ de dɛ patron de do dɛ bɔsi de do dɛ nin bɛ tan hakika la tɔgɔ ɲini kɛlen bɛ bi ka diɲɛ ma ko sa diɲɛ a bɛɛ diɲɛ ko i tɔgɔ ɲini kama n baden silamɛw e min ka diinɛ la taga halisa n'a sɔrɔ i ka ko de zakatu ɲɛɲini k'o di ala ma sani ka taa miliyɔn di mɔgɔw ma fu la sani ka taa 200 di mɔgɔw ma fu la a ɲini k'i ka zakatu b'i ka nafolo la i ka laharaya sigi ni kiyama niyɔrɔ ye o de ɲini b'i fɛ k'i ka diinɛ la taga ka sunkalo ni sun a kɛcogo la wal hajjul bayti man istata ilayhi sabila i n'a fɔ fana i ka heji fana kɛ n'a se kɛra e mɔgɔ min wa gayri dhalika min fara'id al-islam al-ayniyya allati yajibu an yuqama biha i n'a fɔ diinɛ kiti tɔw o n'a ɲɔgɔnna caman nin ye jɔsenba 5 ye min jagoyani b'an kan ko a ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ diinɛ kiti tɔw bɛ yen an ka se ka nin bɛɛ lajɛlen nataga n badenw mun ye sariyaw ye min ye fɛn kanuw ye mun bɛ yen n'olu ye makurahatu ye giyɔrɔma diɲɛ ka bɔ olu la i ka se ka diinɛ nin nataga i n'a fɔ ala subhanahu wa taala y'a fɛ ɲɛ man baden silamɛw ibadallah n'an ye bɛɛ lajɛlen faamu silamɛw kan k'i hakili to i yɛrɛ la n'an ye faamu diinɛ nin kɔnɔ i ka dɔn ala subhanahu wa taala a ye fɛn dɔ fɔ anw ye kuranna kɔnɔ ni an silamɛw y'i ban bi adamadenw na sɔhɛma y'i ban k'i kɔ don ala ka diinɛ nin na a bɛ kɛ ko dɔ y'an bolo dɛ k'an ɲini bɛ silamɛw fɛ an ka ala ka diinɛ dɔn silamɛw k'i hakili to kira ka taabolo ɲuman na silamɛw k'i hakili to kira ye bato d'an ma ɲɛ min ma sallallahu alaihi wasallam n'o ye de halala siraw ye n'o de haramu sira ye a y'a yɔrɔma diɲɛ nin ma a ka baara kɛ na ni nin ye nin de halala sira ye nin de yani kojugu sira ye nin de ko nin ye fɛn haramuyalen ye ko silamɛw kan k'i cɛsiri fɛn fɛn bɛ n'o dankɛnɛmalen don anw ye madama n'o dankɛnɛmalen bɛ anw ye k'an k'an yɛrɛ cogo dɔn an k'an ka diinɛ latan ka bɔ nin ma o bɛ kɛ sababu ye ala subhanahu wa taala bɛ anw kunna janbaden silamɛw kama ala subhanahu wa taala ko a ma kuranna kɔnɔ ko waman lam yahkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun ko ne mɔgɔ bɛ n'a tɛ kitiw tigɛ ni fɛn ye fɛn bɛɛ ni ala subhanahu wa taala la jigin anw kan n'o ye ala ka kitabuba nin ye ko an tɛ kiti tigɛ ni ala ka kitabu ye n baden silamɛw k'aw bɛ kɛ kafiru ye banbanciw ye dɛ an tɛ diɲɛ ma filɛ ba sabula fitinaw sɛyali diɲɛ kɔnɔ bi fitinaw warali diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ gɛlɛyali ni bi n badenw ala subhanahu wa taala y'o fɔ an ye ko fitina ka jugu ka tɛmɛ fagali kan k'an ka sira fitina ɲɛ ko fitina k'a tɛ jigi tɔɲɔlikɛbaga dɔrɔn kan dɛ wa anw ka diɲɛ minɛ cogo filɛ diɲɛ mara cogo filɛ bi n baden silamɛw hakikala e ka i sigi kɛ hakili jabɔ ko ninnu na kosɛbɛ dɛ ni ala bɛ kan fɔ an ye فعندما يحكم الإنسان بالإسلام ويحكم المسلمون به فإنهم يكونون مطبقين وقائمين بالأمر لأن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون أي الإسلام فاتن دانين دو أوني أمبكا كتي تيني على كسلامو كان أدم دون كان كتي يعني على كدين كتي ولي في سلامو كا كتي تيني نانوي أمبكا سكا أمبولو كأولا mais on ka be silamaya be chogodi ne jamana fen nga be ko pays illicité wa laïcité ni o la yini jumai ko benita silamo makoto talabli ambe to na yahudiya ka sharia ko ambe ka muislam badu alaka jati alaka hinana de anyanya sigi ka anyere kontebo ka anka bi ko jati mine aka gene den badu eke hakli jawbon naba عليه فاين قرآن كنا في سورة المائدة آية بناني أن آياناني وتماشين فندوي الله سبحانه وتعالى تشوف على كرادورة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية بيورون آية لورو فحفظ الدين في مجتمع بإظهار أحكام الإسلام وشعائره وإقامة حدوده. إقامة الحدود أمر مهم في بقاء الدين. حكم الإسلام تراجع إلى محاكم شرعية. سلامو الله سبحانه وتعالى فلك فكري فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. نونك مؤمن فلاني سلام بركض الفلك أفو وكلمنا تينا دافع شما فوقك لو تكربني صلى الله عليه وسلم حكنا مبولا وكاسيكا تشيرك فكريك أون كلا مؤمن جوني تشينا أمي باركة نانيكا يمروي تشينا بعد سلامو no silaku kuma kanta wasi musi lefleni yurusun kuraya ukana mbaya ke kira sallallahu alaihi wasallam kuno dala ku kalle minabi dafa akana ke munafiqu tanyoy limbe ka fo silama do yi silama do be ka fo do yi mbade silama siga kel kama janfa kana boku ni nyogonche anga hakil sura ka kiti tike o ka ben kan ke ni nyogonche ka kitu tike ni ala ka dine kitiye ka benkan ko ni nyonche mbade silamano kela ki bena ye hakilna gere fu gela fu itana soro ka kula ble wa yusallimu tasliman o be ke silama dafaluni mum bayni Allah subhanahu wa ta'ala be je silama jom kam silama yama kasam Allah de ko fayin qur'ana kono wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun aw mi islama mu'mini jonyi aw ka chesiri saya kanna o tatema kasura ka silama yama dafa badu anga hakisro abika fo onyi kwa nyini ba mfa anka dinen latanga kiti bela jenina be jamakuru bela jeni femni dine kitu ye bangel fonya ani sharia konyola munye konye dole mi kene kantawe dine kitu bela jeni fo anka se ka hakisro ka barake nani ay ina fo Allah subhanahu wa ta'ala ya afanya incho nambadu anga hakisro ni nanyo ona silamo ala be kan naja ala yi an naja sabla ko ma qur'ana ko nodola ka awye manto na so hermai ko awye manto na so hermai sabla an sorola bi kira fatuli sanjoli wonata kitabu kelbe ka sebe kabla qur'ana ayu be ka di umma min kan una encourager ala ko nina nimbela jeni temeni ko fe est-ce que hojja be an dobolo tuguni wa prévu da an double tuni wa dalyaba an double alkamaduna koni tunta kalama wa kama ala ko ma qur'ana kono wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair otaflaka ke montuna sohema ba mumbe ke moyi mantum be nyogon wule kata herema badu be wule li enne yere kun kan be ka dinen nata wole be ka fi mogo bato dabla ika ala ni bato ibani be mima ala ko ki kadina ni nyini ko don adon ko ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa la'budun dina ni bla fen bela jene nyefe ko ala ko imande ini fen be na ta kiyama duna wode bato mi kaya sani keta kaburu kono ibe nata na likon na lila dunia kono ya kasoro idoti sikana tuni wa i hakikle yere ki kadina ni nata ngale wa awnyem manto na so hermay yad'una ila alkhair amin yowuli kata herema ala be ko fay qur'ana kono suratu al imran ayake men ayanani akoma yoro la fana
أول صفة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون للمنكر بدون أن يمانتونا صحيح مدي إما ده على شبان كان مانتونا جا وأن كلام مغي مانتونا صحيح ما أخرجت للناس أم بين الله سبحانه وتعالى أو نبو كيام جيلا واتي ناتو أن كلام مغي تأمرون بالمعروف أمين يون يمرن بارن ما كلي سلامو ni ye fɛn an kan ka ɲɔgɔn dan kɛ ala ko la mais ni anw kɛla mɔgɔ ye anw bɛ ɲɔgɔn bɛn ka bɔ ko ɲuman kɛli ma n'a fɔra ko karisa i ka diinɛ ko ɲɛɲini k'o dɔn cɛ in ka kuma ka ca bɛɛ tan hakili to yɛrɛ la dɛ diinɛ nin la tagani o ye k'a diyagoya ye ala k'i ma min kɛ wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'ale ala bato wa ko anw ye manto na sɔn hɛrɛma ye ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar an kɛla mɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn yamara ni baara ɲuman kɛli ka kila ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kɔnikow ma ni ala kumakan ye kuranna kɔnɔ suratu ali imran aya 100 ni aya 10 wa hadhihi min da'watin Allah subhanahu wa ta'ala ko ni miflen ni weleli kandi ala yani ka weli kandi an kan cesiri ka ɲɔgɔn yamara na ni baran man damai me ka fa anw ye diinɛ la tagani dole ni yemba de silamaw kɛ mɔgɔw ɲamarabaga ye kɛ mɔgɔ weliba ye ka taa baaraɲuman kɛli ma karisa nin dabila karisa i ka diinɛ ko ɲɛɲini k'o dɔn karisa i ka bato man ɲi wa karisa kuraji ta sa karisa i b'a kɛ tan sa karisa i kana kɛ tan sa karisa anw ye mantow na sɔn hɛrɛma ye ni mɔgɔw wele ka taa ko ɲuman kelen ma n'a tigilamɔgɔ ye baaraɲuman fɛn fɛn kɛ o kɔnɔ e min y'a ma sababu na ye ale baraji min sɔrɔ e bɛ tila k'o ɲɔgɔn fana sɔrɔ n baden silamɛw o tɛ foyi tiɲɛ ale yɛrɛ ka baraji la yaro ni kan ye mantow na sɔn hɛrɛma ye wa ni mɔgɔ fana ɲamariya ka taa kojugu ma wa i k'a dɔn hakika la n'a ye durumi kelen sɔrɔ fana e fana b'o de durumi sɔrɔ dɛ wa anw dɔw ka mantow na sɔn hɛrɛma le anw ye anw ka baara ɲuman kelen bɛɛ ta baraji tan a dɔgɔyalen baraji tan ye kojugu kelen pe ye durumi kelen an tɛ jateminɛ kɛ wa i ye kojugu yɛrɛ ka ɲa ta i m'a kɛ bilen i y'a ye k'a to i siranna ala ɲɛ i y'a to ala kama ni baraji bɛ sɛbɛn ye y'a dɔn nin fɛnba dɔ ye ni fɛnba dɔ ye mais n'i nana nin kojugu kɛ durumi kelen bɛ sɛbɛn i ye badenw ko an ye mantow na sɔn hɛrɛma ye an bɛ ɲɔgɔn yamara ni baara ɲuman kɛli ka tila ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kɔnikow ma an t'an cɛsiri an ka kɛ mantow na sɔn hɛrɛma ba o ye diinɛ latagani dɔ ye n'i ye nin faamu e man ka kulon kɛ ala ko nin na n baden silamɛw kama ala k'i ma kuranna kɔnɔ fana wadu ila rabbaka wala takunanna minal mushrikin k'an ka weleli kɛ ka taa an matigi batoli ma ala y'i dan bato nin kama n badenw ko an kana kɛ filanigafo ye dɛ filangafo jɔn ka dɔ fara ala kan an kana kɛ munafiku ye an kana kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye ka silamɛya da kɛnɛ kan n'a fɔra ko kelen ne ye silama di dɛ mais ne ye diɲɛ fisaya fɔlɔ ne ye diɲɛ sɔrɔ waati min na ne n'a sɔrɔ ka bɛ ala ko nin ma n badenw i t'i miiriba don ko don mɔgɔ joli bɛ taa kaburuso la e ka kɔrɔ ni olu ye e den filan joli bɛ taa kaburuso la don ko don e mɔden filan joli bɛ taa kaburuso la i fa joli bɛ taga i filan joli bɛ taga i dɔgɔnin joli bɛ taga i den joli bɛ taga i ba joli bɛ taga i kan k'i miiri nin ma wa preuve t'i bolo daliya tɛ ne fɛ hakika la k'e bɛna ni sa hakɛya nin kɛ donc n'i nana dɔn k'a fɔ ko saya in b'i nɔfɛ su ani tele a bɛ filɛ waati bɛɛ lajɛlen e kan ka kɛ mɔgɔ ye su ni tele k'i pɛrɛn ka saya nin kɔnɔ bon jɔnni b'i pɛrɛn ka saya nin kɔnɔ ni fɛn min o de baara ɲuman kɛli ye n'a y'i ta waati si o y'a sɔrɔ e pɛrɛnnen don pɛrɛnni ye fɛn min o de baara ɲuman kɛli k'a kɔnɔ de n badenw o de diinɛ latagani ye an ka se ka hakili to na dɛ n baden silamɛw o la nin ye kumakan ye k'a ladi anw ma k'an ka weleli kɛ ka taa an mati batoli ma ala bɛ ko fɔ an ye kuranna kɔnɔ fɛ suratul qasas k'an kana kɛ filanigafo fiyewu n badenw suratul qasas aya 80 ni aya 7 ko an ma yɔrɔ dɔ la adu ila sabili rabbik بالحكمة والموعظة الحسنة ko an ka weleli kɛ ka taa mati ka sira ma n'o de silamaya sira ye sira min bɛ yen sirata alladhina an'amta alayhim ala ko sira min bɛ yen n'a kɛlen bɛ ka nɛɛma lawuru ta o tigilamɔgɔw ye n badenw o de arijinɛ de dɛ k'an ka weleli kɛ ka taa an mati ka sira ma ni hikma ye ni kodɔn sira ye walmaw'izatul hasana ni wajulukan ye min ye wajulukan na sɔn hɛrɛma ye wa a bɛ ka fɛ ni espérance min ye i kana décourager i ka ala ko nin na i dankun dɔn sɛbɛ la i b'a dɔn
ku ibe ka ala ko min kɛni ko niyɔrɔ de bi a la lahara dun na i kana kɛ mɔgɔw kama sabula n'i y'a kɛ mɔgɔw kama ko bɛɛ k'a fɔ dɛ he ne bɛ kalan kɛ siti na o ha ne bɛ kalan kɛyɔrɔ na ye yan fɛ yen anw banna kuranɛ la tan anw y'a kɛ tan anw y'a kɛ tan tɔgɔ ɲini don badenw a fɔ k'a ka segin fatiya kan ba defo bɛ fatiya la a kɛra mun ye sisan tɔgɔ ɲini don wa e y'a kɛ mɔgɔw k'a fɔ wa an ka hakili to nin na sabula ala kɛra fɛn dɔ fɔ ye sallallahu alaihi wasallam hadisi kudusi kɔnɔ mɔgɔ saba bɛ yen k'olu bɛna taa kɛ mɔgɔ pɛrɛdon olu bɛna taa kɛ mɔgɔ ye minnu bɛna kɛ ka jahanama tasuma lamɛn alikiyama na allahu akbar an tɛ nin jate minɛ fɛnba dɔ de bɛ ka f'i ye nin dɛ mɔgɔ sigiyɔrɔma saba ko olu bɛna taa kɛ mɔgɔ ye mun bɛna kɛ ka taa jahanama tasuma lamɛn alikiyama na jɔnw min bɛ ni a ye kalan kɛ a ye kalan kɛ ka kalan kɛ fo bɛɛ ko kalankɛla don wa alikiyama na a bɛna taa yɛrɛ plɛɲi k'a fɔ ala ye ko ala hakikala ne i ko ka kalan kɛ i yɛrɛ ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ko yani ala kɛra kuma kana sallallahu alaihi wasallam ko adamadenw na sɔn hɛrɛ ma min ye kalan kuranna kalan ka tila k'a dɔn ka mɔgɔ gɛrɛ lalɔni a la n badenw kalankɛba bɛna taa i plɛɲi ala fɛ yen ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko karisa k'i ye kalan nin kɛ nin cɔ hakikala i ye kalan kɛ wa i mɔgɔw kalala i y'a kɛ tan mais que laɲini tun b'i bolo i dusukun siri aqida tun b'i fɛ e ka laɲini e ka ko nin tɛ yirala mɔgɔw la k'a dɔn ko a bɛ ka kɛ lahara kama hakikala ye hakila de ko k'a kɛ ko diɲɛ k'a fɔ ko i y'a kɛ tɔgɔ min kama ko mɔgɔ ye tɔgɔ min d'i ma diɲɛ kɔnɔ to k'o bɛ wasa kɛ ko sara tɛ ne fɛ ka di ma yan allahu akbar o ye kalankɛbaga ye mɔgɔ min ye kalankɛbaga ye a ye kalan kɛ mɔgɔw k'a fɔ karisa kɔni karisa bɛ tan dɛ an karamɔgɔw la bi sɔn hɛrɛma bɛɛ bɛ tan dɛ bɛɛ ko bɛɛ k'a fɔ dɔrɔn ko karisa kalannen don n'a fɔ ko kelen a bɛ tan ale ka ko ka nɔgɔn kosɛbɛ wa ko ka diinɛ kɛ ten a ka kɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a di ale ma karamɔgɔ fana hali baara e kan ka baara kɛ o kana kɛ i kana baara gɛrɛ kɛ o tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔ k'i sigilen bɛ kalan min kama i bɛ se ka balo a la o fɛn dɔ ye i tɛ se ka sara o tiɲɛ ye mais e k'a nɔgɔya ka di mɔgɔw ma ko mɔgɔw k'a fɔ ko e de ye mɔgɔ kalannen ko mɔgɔw k'a fɔ ko tu es gentil e k'a fɔ ko mɔgɔw k'a fɔ de ko non k'a bɛɛ tan de i y'o kɛ tɔgɔ ɲini min kama o de b'i ka aqida la i ka dusukunna siri la i ka baara kɛcogo la wa alikiyama don na mɔgɔw bɛ tɔgɔja min d'i ma dugukolo nin kan yan cɔ e bɛna taa i yɛrɛ plɛɲi k'i yɛrɛ kɛ kalankɛbaga ye alikiyama don na ala b'a fɔ ko sara tɛ k'a di e ma o don nin na badenw an ka se ka nin faamu dɛ ka wajuli d'e ma ni hikma ye ni espérance ye yani ni kodɔn ye o t'a yira na k'an b'i jɛɲɛkan f'i ye i jɛɲɛkan fɔli ye o t'a yira ko k'a fɔ ko ka diinɛ tiɲɛ f'i kɔnɔ k'o tɛ hikma ye bali mais e jɛɲɛkan fɔli ye o tɛ ko k'e jɛɲɛ ta min ka nɔgɔn e ma k'o de sira ɲuman ye min ka nɔgɔn e ma min bɛ e la nisɔndiya simplement ka diinɛ nɔgɔya ka d'e ma e min bɛ sala i ka kuranna kalanni na k'o dɔn min bɛ sala i ka bato ɲini na k'o dɔn k'o de ko dɔn sira ye bali a ma dabɔ o kama dɛ hakikala diinɛ nin tɛ tulonkɛ ko ye sɛbɛko de don donc ni kalankɛbagaw bɛ miiri nin ma kalankɛbagaw la sɔn hɛrɛma an bɛɛ kan ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ wa ala kɛra ko kalankɛbagaw b'o yɛrɛ sɔrɔ jahanama tasuma kɔnɔ fɔlɔ ale ka mantonw na o de bɛ kɛ ka jahanama tasuma lamɛnɛ a mɔgɔ filanan badenw mɔgɔ min bɛ yen n'ale fana ye nafolo sɔrɔ hakikala a ye wari sɔrɔ a ye butikiw dayɛlɛ nafolo b'a fɛ fiyewu bɛɛ ko karisa wari t'i ye hakikala a bɛ taa i yɛrɛ plɛɲi ala subhanahu wa ta'ala fɛ ko ala i y'a fɔ ko nafolotigiw dɛ a bɛ tan dɛ ne ye nafolo sɔrɔ ne ye nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye hakikala n y'a kɛ tan n ye nin kɛ tan n ye mɔgɔw dɛmɛ tan n y'a kɛ tan n ye kalanso dɔ tan n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan ala b'a fɔ de ko karisa bal kadhabut k'i ye nkalon tigɛ dɛ e min filɛ k'o kɛ nin yan bi i tun bɛ diɲɛ kɔnɔ waati min na hakikala tun b'a fɔ mɔgɔw ye de mɔgɔw b'a fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ koyi mɔgɔw ko karisa nin ye mɔgɔ sɛbɛ koyi karisa mɔgɔ ɲuman de koyi karisa bɛ hinɛ koyi i tun kɛ tɔgɔ ɲini kama ko mɔgɔw ma tɔgɔ d'e ma diɲɛ kɔnɔ wa ala b'a fɔ ko sara tɛ ka di e ma o don na dɛ n badenw an tɛ hakili sɔrɔ la ba ala kɛra kumakan na sallallahu alaihi wasallam fɛ hadisi kudusi kalankɛbagaw la sɔn hɛrɛma b'a dɔn ko nin ye kisɛ de ka f'i ye ne kumakan tɛ ala kumakan de bɛ k'a lase i ma kira kumakan de bɛ k'a lase i ma o min bɛ n'ale nafolo sɔrɔ a ye ko nin bɛɛ kɛ tɔgɔ ɲini de kama anw ka bi sɔn hɛrɛma kɛ bɛɛ ten karamɔgɔ bi waritigi dɔw fana k'o bɛ karamɔgɔw laja dɔrɔn n'a fɔra ko kelen n'ale karamɔgɔkɛ bila yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ ka to ale kɔ sabula fɛn b'ale bolo o fana bi nafolotigiw ka sariya
nafolotigiw ka ca dɛ wa nafolotigiw bɛ bi n'i da maa n'olu sɔnna siɲɛ kelen hali n'a sɔrɔ k'a bɛ wari de d'i ma hali n'a sɔrɔ k'a de bɛ waa d'i ma hali n'a sɔrɔ k'a bɛ kɛmɛrika de d'i ma ne da maa la sɔnna don min na n badenw o ye ka o don o dɔrɔmɛ kelen kelen tigɛli ye ko sabula e da maa la ale sɔnna o ye kodɔn ya an tɛ jateminɛw kɛ a ka kɛ e k'a fɔ dɔrɔn ko bɛɛ k'a fɔ k'e de ka ɲi a tɛ ka kɛ ni ala ka diinɛ tiɲɛ sira ye a tɛ ka kɛ ko k'a fɔ ko ne ka n dayɔrɔ ɲini ko karamɔgɔkɛ k'a fɔ k'e ye mɔgɔ sɛbɛ ye o kama an k'an pan jogo kunna o de fɔra an ka hakili sɔrɔ na dɛ bari wa nafolotigi fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a la k'a di ala ma k'i k'a di ala ni diɲɛlatigɛ kama lahara ɲɛsigi kama dɛ o la ko n'i nan'o faamu n'i m'a kɛ o kama n'i y'a kɛ diɲɛ ɲini de kama i y'a kɛ tɔgɔ ɲini de kama i y'a kɛ i ka koja mɔgɔw ye i y'a kɛ de tɔgɔ ɲini kama ala b'a fɔ alikiyama don na ko i ye tɔgɔ min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔtɔ ko sira tɛ ka di e ma yan e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ don jahanama kɔnɔ silamɛw la selibagaw la sundonbagaw la n badenw allahu akibaru wa a bɛ bɔ yen ka taa ko mɔgɔ sabanan mɔgɔ min ye jihadi kɛ y'a dɔn jihadi o ka di sa dɛ mɔgɔ min ye banburu ta ka mɔgɔw kunkolo tigɛ ka kafiru kunkolo tigɛ likay kalimatulahi hiya al-ulya ko pour que ala ka diinɛ nin ka se ka sankɔrɔta hakika la a ye fagali kɛ hatta qataluhu o ya ale fagali kɛ ka fagali kɛ fo y'ale yɛrɛ faga ale bɛ wuli fana k'i yɛrɛ plɛɲe a bɛ taa fɔ de ko ala i ko ka jihadi kɛ dɛ ko an ka fagali kɛ an ka kafiru kɛlɛ ka banburu ta ka kafiru kunkolo tigɛ ka bɔ kanda la n badenw ko ne fagali kɛ hatta qataluni ko il faut ta kɛ ka o y'ale yɛrɛ faga Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko kɛ zabut k'i ye nkalon tigɛ dɛ k'e ye kɛlɛ nin kɛ de diɲɛ kɔnɔ ka kɛ ko likay an yaqul anta shaja ko k'a fɔ ko e tun cɛfarin ye Allahu akbar n badenw que e ye kɛlɛ nin kɛ diɲɛ kɔnɔ a k'a fɔ k'e tun cɛfarin i ye cɛfarinya tɔw min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'o ye wasa kɛ nin ye fɛn ye ni miiri nin kumakan ma hadis kudusi kɔnɔ i bɛ jɔ i yɛrɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn e kan ka min kɛ diinɛ nin nataga i k'a lataga k'a bɛn ni ala ta ye k'a bɛn ni kiraba nin ta ye sallallahu alaihi wa sallam o dɔrɔn de kisi sɔrɔ sababu ma nin baden silamɛw an bɛ ka ɲini silamɛw fɛ mɛ k'a fɔ ko k'a nugu k'a di e ma ka diinɛ tiɲɛ yiri i la ko k'o kɛ ni e ni dɔn ye o de ka di i ye ayiwa karamɔgɔkɛ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ lahara mɔgɔ pɛridilen e fana nafolotigi b'a kɛ k'i bɛ karamɔgɔkɛ san na n'i ka nafolo y'o cogo la a k'i diɲɛ kuma f'i ye e fana b'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ pɛridilenw na wa e bɛ k'a ɲi mɔgɔw la k'i b'i balimaw dɛmɛ i bɛ sinjiw dɛmɛ i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i bɛ yatimɛw dɛmɛ i bɛ geribuniw dɛmɛ ko fɔ bɛɛ k'a fɔ ko e de ye mɔgɔ sɛbɛ ye dɛ n'ayiwa karisa kɔni n'a b'a dɔn ka ban dɔrɔn a b'a kɛ tan n badenw e k'a jateminɛ dɔ kɛ ala kɛra kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko alikiyama don na mɔgɔ min bɛ yen k'a bɛna pilasi sɔrɔ ala ka larisi suma kɔrɔ hakika la o mɔgɔ dɔ jɔn ye ko mɔgɔ bɛ yen n'a ye sɔlakatu di n'a kini bolo ye ko la ya'rifu shimaluhu ma anfaqu yaminuhu ko numan bolo gosi yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kini bolo droite ye fɛn min di Allahu akbar kuma nin kɔrɔ bɛ di ko mɔgɔ bɛ yen n'a ye nafolo di mɔgɔ ma a ye sɔlakatu di mɔgɔ ma a ye mɔgɔ dɔ dɛmɛ diɲɛ duniya kɔnɔ yan n baden silamɛw ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ ka dɛmɛ kɛ diinɛ nin na ka lahara ɲɛsigi na ni a ye a ma baro bɔ mɔgɔw ye a ma fɔ ko mɔgɔw k'a fɔ a ma dabɔ o kama ko numan bolo yɛrɛ t'a dɔn ko kini bolo fɛn min di o kɔrɔ de k'e y'a di dogo la e y'a dɛmɛ ala de kama o tigilamɔgɔ ma d'a ma n'a kɛra ala kama a ma kɛ diɲɛ k'a fɔ n baden silamɛ ko o tigilamɔgɔ bɛ taa pilasi sɔrɔ ala ka larisi suma kɔrɔ alikiyama don na lo min na suma tɛ yen fana kɛra ala ka larisi suma ye Allahu akbar an t'an cɛsiri an ka jogo ɲumanw filɛ ba ko ka anw nadi ni diinɛ tiɲɛ sira ye ka anw bilasira ni ala ka diinɛ tiɲɛ sira ye min bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka an tanna bila dɔn baden silamɛw k'an ɲini anw fɛ anw ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn wele ka taa baara ɲuman kɛli ma nin ye fɛn ye ka yiri e la kama ala subhanahu wa ta'ala ko kuranna kɔnɔ k'an ka wuli kɛ ka taa ala ka diinɛ nin ma i k'i ka diinɛ nin nataga o kama ala ko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ko mɛ i ci fosi kama k'i ci adamadenw bɛɛ lajɛlen ma k'o la nisɔndiya ani k'o la masiran dɛ ko mɛ ci foyi kama adamadenw ma o bɛɛ lajɛlen farafin fara gbɛmɛ kan arabu kan diɲɛ kɔntinan bɛɛ lajɛlen ko cɛba ni ci la ka taa an ma ila kaffatan linnas
ila kafatan linnasi bashiran wa nadhira acira kata ambela jenema emimbi ki sembala hakila ko dine ko arabu ko de hakila ko ma arabu kalanke ke sende dine ko la cho wa alaku ku cira kata ko ceban cira kata ambela jenema bashiran ka ke auna ni soja fin ni tuna kuma kan ko arjine bi nye fede mbade islamaw wa ka kala ki masra ni fana sira naniya totaw toy ki kado ko jahannama fana ko ibe ka masra nyede ni o toy ikasran ki yoroma jan kabulma insha Allah ni ya toy akama akakuma kanu kama katun akala yinin ko ni so jambi o de arjine soroli sababu mai alabe ko fay qur'ana kono suratu sabai aya muga ani aya shegin mbade islamaw ya rabbi alaka dine fami ko madam bela jenima anga hakil soronuna wala dani kuntala ka jadoni nanga mena wala abe kuntala be jenya ko sebe me ka fene yirila ikase ki ka dine na taka ikase ka itani blado ka dine na ni miri wala da temeni man ka don kwanya fie ki kase ki ka dine ni na yan idan kundo du kolo kan wa ala tani bolo sisan yi ma fendo yi ikan ka kesiri ko nyeni ko ta sebela ala takan sebela ikia don ko ala idaw de kama ya rabbi ala ka famu ko man dambela jenema ni Philip Sorakman kono ala ka yafa mo ala ka ndrumu yafa amba ina ala fali bila ala ka dine famu ko man dambela jenema ka dine natanga ka famu ko man dama ya rabbi ala ko no yambela jeni ala kana ga dine ko ke jien ko ala kana ke to ni ala kana ke jien ko ala kana ke jien ni kama ala ka ke la harani kama ya rabbal alamin نسأل الله تعالى أن يعاملنا بالطفح وأن ينقلنا إلى رحمته اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من الظلمات إلى نور اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين قائمين بشرعك يا رب العالمين اللهم أقم علم الجهاد وأقم أهل الزيغ والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد اللهم إنا نسألك أن تحرر بلاد المسلمين من الكفرة والمغتصبين اللهم أدرع عن إخواننا المسلمين كيد المعتدين اللهم أنزل بأسمك وسطوتك باليهود والنصارى والمرتدين يا رب العالمين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودع أمر الدائرين اللهم من رد المسلمون بسوء فاشغل في نفسه اللهم إنا نجعلك في نهر ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا منهم بما شئت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كان غير